नमस्कार इतिंग आलाप को बहुत बहुत स्वागत आपण मानक कार्यक्रम आगु को जीवा पूर्व प्रथम आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता आपण माने एते परिमाण रे एई कार्यक्रम को पसंद करूचंती एवं देखुचंती एथिरो निश्चित भाव में मु गोटे कथा बुझी जाइछि आपण माने इतिंग आलाप को भल पाउचंती कलिंग टीवी को भल पाउचंती कलिंग टीवी प्रतिष्ठाता अच्युत सामंत को भल पाउचंती एवं भल पाउचंती इतिंग आलाप कार्यक्रम अतिथि मानक आज जो दुई जन विशिष्ट अतिथि सामने मु बसची सब मु गोटे कथा कहे ना ही यथेष्ट बेसी किसी कहबार आवश्यकता नहीं तापर जहाँ घटव मु कहि कम से माने कहे बेसी आउ शुणवे आपण मैंने एथर आपण मान तरफ मो तरफ आम समस्त तरफ स्वागत करवा आज दुई जन अतिथि को विजय मल्ल नमस्कार शरत नायक ए दुई जन को परिचय मु दौनी एथि आपण मान भर अधिकांश ना रु जानी सारी आज साहित्यर चर्चा हम आज संगीतर चर्चा हम आज गीतर चर्चा हम आज सिनेमार चर्चा हम एमती कौ जिनस नहीं आज कार्यक्रम चर्चा न हो ठीक मो पाखे बस विजय मल्ल सार साहित्य करती संगीत करती नृत्य करती अभिनय करती इंटरव्यू करती एमती कौटा बाकी नहीं जोटा से न करती पाखे जी बस सी भी संगीत निर्देशना दियंती गीत गाँति बढ़िया बढ़िया गीत मुझे रिसेंट जानीपाली ए गौरा गीत आपड़ कर जानी नी से आम मो पुओ मोर झियारी पिला दिन नाचुंट बहुत गोटे समय पूरा समग्र ओडिशा को आच्छादित करके रखी ए गौरा गीत तेणु कार्यक्रम आगू को जीवा आगु आगे प्रथम आपण पाखर आलाप आरंभ करेंगे ना आगे सायन पाखर आरंभ करेंगे मु भावुची बोधे दुई जन सहित आलाप आरंभ हो सारा निश्चित भाव कारण इति जो कहते से आम जो नीरव थिलु से कथा नुह आम भी से कथा शुणी शुणी किछि किछि कहूलु एवं या कहूलु जो समय किछि मूल्य थिबा कथा मूल्य थिबा गीत मूल्यबोध थिबा सिनेमा ये संपर्क में बहुत कम चर्चा हुए जड़े विशिष्ट लेखिका विशिष्ट प्रयोजिका से ही कथा को एत गुरुत्व देते आम दी जन को एत बुझी या आम कहीपर नु शब्द सीना किंतु मन कहूला जे एमती आलापटे बहुत दिन अपेक्षार थिला। बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ आपण मत बुझी मुझे बुझी यहाँ कला साहित्यर कथा आम परस्पर परस्पर को भल बुझा कथा निजर परस्पर परस्पर काम को भल बुझा कथा। आ गोटे कथा मो शरत विषय कहबी आपड़ कहले सी गाँति गायक संगीत निर्देशना दियंती समस्त जानते किंतु अनेक लोक जानी नथिबा गुण केतोटी भी तांको भितर अछि जेमिति आपण अभिनय करंती बेली मु आज जानिले करिछंती बेली करंती बेली न करिछंती बेली शब्दर आज शब्द भूलले बहुत अछि नाही आज मु केबे तो अभिनय करेनी आज भी अभिनय करिवेनी आम जा कथा बा सीधा सोळा नाही ना बाबा आज शब्द भूल गेले असुविधा संगला प्रकार ना ना ठीक शरत गायक संगीत निर्देशक अध्यापना भी करूथिले ताकू छाड़ी संगीत को आसिले हाँ एवं आउ गोटे भल गुण तांकर केवल से चित्र आंकी था आज गोटे बहुत बड़ पेंटर ही भी पारि था से परिचय पाई पारि था। तेल सर आपण पाखर आरंभ हो अध्यापन को केमिति आसिले पुणी अध्यापन संगीत को केमिति आसिले अध्यापन गोटे भल वृत्ति हाँ मोर मध्य श्रद्धा थिला से वृत्ति प्रति बाणीविहार ओडिया साहित्य रे पट्टामुंडी गाँ होची पट्टामुंडी बाणीविहार पढ़ी सारा पर मु कटक रे रहिली कौन माने को आपनकर विषयटा कौन थिला मोर ओडिया भाषा साहित्य थिला। अच्छा अरे एटा आ गोटे खुशी र कथा मो पे तापर गोटे सुजोग आसिला जे पट्टामुंडी कॉलेज रे गोटे अध्यापक पोस्ट खाली अछि मु सेथिरे सामिल हेले भल होंता बोली पट्टामुंडी किसी बुद्धिजीवी जो मैंने मत भल पाती कमिटीर बहुत मेंबर्स एम चाहिए मु अध्यापना कथा भाभी नी से गोटे इंटरव्यू है मुझे इंटरव्यू जोगदेली एवं मत से बाछिले ओडिया पढौतले आज्ञा आपण पीएचडी करले ना पीएचडी कर पारली नाही
मोर एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन पर पीएचडी करवा कथा अन्य काम करवा कथा भाषा साहित्य को लेकर किंतु करिहला नहीं जेहेतु मु जोगदेली अध्यापन एवं अध्यापना सहित मोर अलगा किसी कार्य थिला से कार्यटी हूँ आकाशवाणी रे उपस्थापना करवा युवाणी गीत शुणा गाइबा गीत मनस्क हवा संगीत मनस्क हवा ये सब कार्यक्रम मोर चली अध्यापना सहित किंतु विधिवत भाव में संगीत शिखी ना विधिवत भाव में संगीत शिखी खूब कम शिखी मुझे जो +2 पढ़ुली से गाँ पाखे गोटे स्कूल थिला मोर गुरु रवींद्रनाथ मिश्र तांको पाखरु 2-3 वर्ष प्राथमिक भाव में मु प्रशिक्षण नहीं +2 बेले +2 पढ़ला ओडिसी संगीत ओडिसी संगीत रे हाँ 2-3 वर्ष मु प्रशिक्षण नेली माने एमती संगीत शिखिबे बेले काई भाबिले माने घरर परिवेश सेमती किछि थिला आदौ नुहे मोर आकाशवाणी रु गीत सुनिबा गोटे शौक थिला अच्छा स्कूल जीवा पूर्व मु रेडियोटी धरी गीत शुणे स्कूल जीवार अध घंटा पूर्व मु अध घंटा केवल गीत शुणे जो चलचित्र गीत अन्य गीत ताक मु आकाशवाणी रु शुणे एटा मोर गोटे अभ्यास थिला एवं गीत शुणिबा मोर गोटे कौन कहबी मु पूरा पागल गीत शुणिबा पई गीतर माने जीवन भीतर को पसी आसिला किंतु संगीतर जो माने टेक्निकल दिग धरा जाऊ सुर ताल ये सब कथा मु जान नथिली केवल गीत प्रति गोटे भाव प्रवणता थिला भल पाइबा थिला प्रेम थिला आउ किछि नु ये प्रेम को देखिकी किछि बंधु मते कहले जे तमे गीत शिख तमर हबो गीत तापर मु गुरु खोजिली एवं गुरु रवींद्रनाथ मिश्र को पाइली तांको पाखरु ओडिसी 2-3 वर्ष प्रशिक्षण नेली तापर पुणी मते बाणी बिहार आसीबा पड़ला पाठ पढ़िबा छाड़ दे आइले सेठी हां तापर पीजी सारी तापर पुणी पटामुंडे रे अध्यापना आउ सेते बेले आउ शिखिबार अवसर नथिला सेते बेले मु जने अध्यापक भाव रे काम कली अध्यापना 5 वर्ष करला परे मते पुणी आसीबा पड़ला कटक कारण अध्यापन से 1200 टंका दरमा थिला मोर मैनेजमेंट पोस्ट एवं गोटे अनिर्दिष्ट काल पई गोटे स्वप्न देखिकी बंचीबा पड़ो जे केबे मोर पोस्ट अप्रूव हम मु केबे गोटे भल अंकर दरमा पाइबी ये सब स्वप्न इत्ते लंबा लगिला मते मोर भरोसा पाइलानी अच्छा जे मु भाविली बोधवे ए प्रकार गोटे वृत्ति को आपणे की मोर आर्थिक दिगटी स्वच्छल हम ना बोधवे से मु अध्यापना सहित आकाशवाणी रे कार्यालय भाव काम करुली एवं से आकाशवाणी माध्यम रे विभिन्न शिल्पी मान सहित आर्टिस्ट मान सहित संस्पर्श आसुली एवं ये जो संस्पर्श ये जो संपर्क को नहीं मो भीतर गोटे स्वप्न तैयारी होता संगीत हो बा कला हो कौन गोटे हो धीरे धीरे संगीत आड़ को पाद बढ़ौले आम ओडिया जो पर्टिकुलरली चलचित्र संगीत जो कथा संगीत गोटे गीत गोटे दीटा ना थाए ना संगीत निर्देशना गीतिकार गीत केमिति लिखापी आपण इंटरेस्टेड माने कहीं आकर्षित हेले आपण गीत लिखापी से जो गीत और कविता दीटा भितर तफात आपण जड़े बहुत प्रसिद्ध संगलापकार प्रसिद्ध गीतिकार मु बहुत भल भाव जानी सारा ओडिशा यहाँ भल भाव जानते आप मोपाई भी बहुत भल भल गीत लिखिं आप राज्य सरकार पाखर पुरस्कार पाई सब जिनस ये सार मैंने एमती देखा जाऊँच छोटिया छोटिया छुआ भाया बहुत वर्ष काम कले बयस मुझे कहूना था मो जाऊ धन्यवाद आप मत छुआ कहले कहीं मु सब निज भितर छुआटा को बंची रखा चेष्टा दुर्भाग्यवश तो अन्य माने ये शरत भली पिला माने भी मत कही दिखती आम कूलवृद्ध बोली मो दाढ़ीटा को देखिक किंतु खुशी लगे जे आप आज छुआ बोली कहले प्रकृत आम छुआ गुड़ाक एवं गीत लिखार मु छुआ अच्छी मु जो आप पचारे केमी लिखिली माने कहीं एमती गोटे दिग प्रति कहीं आकृष्ट है आपण केमिति आपणकर माने घरे कई करथिले कि नहीं कई किछि नहीं किछि नहीं मोर गोटे कटक केमिति आसले सीधा बड़ भाई थिले नरोत्तम कानून को जने मो घर पाखे तांकर घर सी से कविता गप या सब लिखि मीना बजार को पठाती मीना बजार रे बाहर मन पवन रे बाहर गाँ को पोस्ट से पत्रिका गुड़ाक जाए तांकर भारी सुंदर गोल गोल अक्षर तांको अक्षर मत भल लगिला मु देखिली कौन लिखि दउचंती आको ना रे बही आसी जाउची मागणा रे आसुची एमती कौन होउची तापर मु देखिली नर भाई कौन करूचंती मु देखिली सी पाउडर बळी हेबे
टाउल भल कर झाड़ी कांधे पकेबे भारी रसिकिया शौकिया मत लगती एवं शर्त जो रेडियो कथा कहले प्रचुर रेडियो शुणती एवं खरा दिने आम गाँव में से तो आजिकल भली इलेक्ट्रिसिटी भी नाला घर भितर शोई हुए बाहर सब खणी हुए आम जगतसिंहपुर अंचल धान जो पोता होगी रोला आगे माटी तले एवं से तल माटीटा ऊपर कूद हो भाया रोला से अगणार हो दांडे हो से खणी तैयारी होता से खणी उपर सप पकई मसणा पकईकि आम राति गड़ू गरम हुए बोली नरुहाई से थाए से सिलोन ठू आरंभ कर नानादी स्टेशन लगेब एवं से सब नानादी प्रकार गीत बाजिब ये गीत प्रति भल पाइबाटा मोर से आरंभ है प्रकृत में एवं जदि मुझे सचेतन भाव चिंता करी कहीं आसला एत धरणर गीत एवं मनर भाषा को एत प्रकार व्यक्त करुवा गीत ये सब बारंबार 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 शुणिला लेखालेखी देखला मो भितर से भल पाइबाटा गोटे तैयारी हो जाता प्रथम लेखा लिखिली मो भाउज को देखी भाउज को देखी भाउज नुआ बाहर आसला को क्लास रे पढ़ुतला माने केते बड़ा है पंचम षष्ठ एमती कौन पढ़ुथी नुआ बोहू ओढ़ना देची सुंदर आखि कजल नाइची मो गोटे नारी को ये रूप ता पूर्व देखी नथिले केबे सचेतन भावे अच्छा बो को आउ गोटे ढंगर देखी किंतु नारी नारीत्व सौंदर्य तार गोटे आउ गोटे परिभाषा अच्छी से प्रथम अनुभव आसला मो नुआ बो को देखिली अच्छा पंचम षष्ठ पढ़ुतले पंचम षष्ठ एवं अनाबना अक्षर रे छंद पढ़ुची न पढ़ुची गोटे कौन कविता लिखि देइथिली तादरे अच्छा एटा हला प्रकृत प्रथम स्फुरण द्वितीय स्फुरण होची मो जतल हाई स्कूल रे पढ़ली मोर सचिव होथिले ओडिया टीचर सी कौन पाई मो भीतर कौन देखिथिले सी जानती बेले बेले से गुरु मान ही प्रकृत शिष्य भितर आविष्कार करनी सी क्लास रे मते छिड़ा करेबे सब्जेक्ट पढ़ेबा आगुर महानदीर ज्योत्स्ना विहार मते कहे विजय तुम घर पाखे देवी नई तुम्हें देवी नईटा को महानदी बोली भावी नियो महानदीर ज्योत्स्ना विहार कौन बुझ तो तुम्हें पिला मानक बुझा अच्छा एवं से मते कवि कवि डाकती मुझे कविता कविता किसी लिखुनी अच्छा से स्कूल मैगजीन रे प्रथम कविता छपाला गोटे सकाळर वर्णना तापर से लेखालेखी से थाए नरुहाई की देखाए ये सब चलता तापर जो गीत लिखार प्रकृत धारा सेटा पुणी आरंभ है आकाशवाणी आकाशवाणी की जिते आसिली मु भी युवाणी उपस्थापना करूली बहु वर्ष 5 वर्ष धरी लगातार आकाशवाणी रे केमती पाउथले आपण माने एमती मन को पाई जाउथले नहीं तो गोटे परीक्षा होतला ऑडिशन होतला आमे सरतर मोर गोटे भेट होइतलो गोटे एनएसएस कैंप रे मोर पीजी सरी जाई थाए मो गां रे छुट्टी रे थाए समर वैकेशन से समय गोटे इंटर कॉलेज से आपण गोटे सानटी ना ना हां बहुत बहुत छोटो से मोठू इंटर केमती भेटाला देखु मो गां रे थाए आम गां स्कूल रे पढ़ला कैंप इंटर कॉलेज एनएसएस कैंप सेतर विभिन्न कॉलेज रो पिला माने आस्तांती मु ये छुआटे की देखिली ये देखिली बढ़िया गीत गुणगुण ये गाउची बढ़िया चित्र करूची बढ़िया भाषा संजत भाषा तापर से जानलो से +2 चलथिला +2 87 मु पळे आसिली कैंप सरीगला तार मोर गोटे भल संपर्क होगला मुझे बगुला बगुला डाकुली श्रद्धा मु कटक आसी अच्छी सी मत गोटे पोस्ट कार्ड चिठी पठेला से मोबाइल तो नाला आमर निजस्व लैंडफोन कटक मो पाखे नाला से तेणु चिठी पठेला पोस्ट कार्ड जे आकाशवाणी गोटे बाहरी युवाणी उपस्थापना मु भावुँ आपड़ से योग्य प्रार्थी आपड़ आवेदन करूपर जाकि आकाशवाणी मु गली साइकेल धरी सेठू गोटे से जो फॉर्म दौले से फॉर्म फिलअप कली आसिली ऑडिशन देली ऑडिशन देला परे पाईगली पाईकरी ना उपस्थापक आकाशवाणी जो 7 दिन सबुदिन युववाणी होता है युववाणी उपस्थापन रे पाईगली आपनकर चिट्ठी माने मो चिट्ठी आपण रखिथिबे कि नै मु जानि नै आपनकर चिट्ठी मु रखिथिबी एते पोस्ट कार्ड एवं ईमेल लेटर रो छोड़ सु 97 संपर्क केते बेले कहार कहा से तो गडी से ऊपर वाला 99 बात्या परे परे मु जते बेले पूरा कटक पळे आसली मो सान भाई ताकू जत्न रखि पारलानी वी लगी तापर ये से गोटे संजोग आपण जो कहले एटा होची प्रथम कथा सुंदर संजोग माने हम पई भी गोटे संजोग आपण माने युवाणी उपस्थापन कली पीजी सरी जाई थाए मोर से इच्छा थाए जे मु चाकरी करबी नाही अच्छा 19 पाठ पढिली चाकरी करबी नाही मोर इच्छा स्वाधीन भाबे कोन गोटे वृत्ति करबी अच्छा तेणु आकाशवाणी रे 200 टका मिलुतला 50 टका गोटे दिन मासकू 4टा जो दिन आम उपस्थापना करूँ 200 टका से 200 टकर चलिया पड़ो सेठी आमर बैंक खाता भी नाला सेठी आमर गोटे मौसाटे थिला पीएनटे सी आमठू 10 टका रखिकी चेकटी नहीं सी तार बैंक रू केमती से पैसाटा आने अच्छा ताकू आने चलू एवं से मो भाविले बोधे मो दाना पानीटा ये अच्छी ना मुझे इे साढ़े बुलूली ये कौन कली आपको मत लगे प्रति गोटे मोह जात है
ଏବଂ ସେଇ ମୋହଟା ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ତା ପଛରେ ବି ଏ ଶରତ ଆଚ୍ଛା ଗୀତ ଲେଖିବାର। କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯୁବବାଣୀରେ, ହଁ ସେମାନେ ଟିକେ ହୁଏତ ଅଧିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇବେ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ନଜରରେ ରହିଲେ ସେ ପାଇଁ ହଉ ବା ମୋଠି କିଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ହଉ, ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଗୀତଟା ଲେଖିବ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲେଖିଲି ସବୁ ଗୀତ କେମିତି ଲେଖିବି। ଗୀତ ଲେଖିକିରି ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦିନେ ନେଇ ଦେଖେଇଲି। ସିଏ କହିଲେ ଆଧରେ ସିମେଟ୍ରି ରହୁନି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତାପରେ ପୁଣି ଆସି ଗୀତ ଶୁଣିଲି, କ'ଣ ସେ ସିମେଟ୍ରିଟା। ଏମିତି ହେଇ 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 କିଛି ଗୀତ ସେଠି ଲେଖା ହେଲା। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ ପ୍ରାୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୁବ ଲେଖକ ସମ୍ମେଳନର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ସାହିତ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଏସବୁ ଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର କଲେଜରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରତି ରବିବାର ସେଥିରେ ବସିଥିଲୁ। ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି ସେ ସାହିତ୍ୟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ନଈ ଅଛି? ଗାଁ ପାଖରେ ପାଇକା। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଦୁଇଟା ନଈ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେବୀ ନଈ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ଯେଉଁଠି ଆସି ରହିଲେ ଅଳକା। ସେ ଦୁଇଟା ନଈ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁହାଇ ଦେଲା ଭିତରେ, ମୋତେ ଆଜି ଲାଗୁଛି। ସେ ନଈ ଦୁଇଟା ନଥିଲେ କବିତା ଗପ ଇଏ ସବୁ ଛଳ ଛଳ ହେଇକିରି ଭିତରେ କେମିତି ବହିଥାନ୍ତା, ଏ ବୋଧେ ପଥୁରିଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଭିତରଟା। ସେ ନଈ ହିଁ ବୁହାଇ ନେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି କିଛି ଗୀତ, ଗୋଟେ ଅଧେ ଗୀତ ଲେଖା ହେଲା। ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମର କାଦମ୍ବିନୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାସେଟ୍ ବାହାରିଥିଲା, କୁହୁକ ନେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକରି ମୁଁ 4 ଦିନ ଶୋଇନଥିଲି ସେତେବେଳେ, କାହିଁକିନା କାଦମ୍ବିନୀ କ ଇଏ ସବୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ହେବ କୁହୁକ ନେତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଲେଖିବି ତାକୁ କରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେ କକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲେଖିବି, ସେ କଳା ମଲ୍ଲି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। 4 ଦିନ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି। ସେ ଗୀତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧେ ଗୀତ ସେ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୀତିକାର ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଶରତ ନାୟକ। ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ଯୁବବାଣୀର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରସେନଜିତ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପାଦକ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଶରତ ତମେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କର। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାରିବି ନା? ହଁ ତମେ ପାରିବ। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ, ନାଇଁ ତମେ ପାରିବ। ମୁଁ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ କମ୍ପୋଜିସନ୍ର ଗ୍ରାମାର, କମ୍ପୋଜିସନ୍ର ଟେକ୍ନିକାଲ ଦିଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଆହରଣ କଲି। କାରଣ ଆକାଶବାଣୀକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ମୁଁ ଦେଖେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଠି ହେଉଛି, କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୁରୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୋର କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅବଧୂତଙ୍କର 24 ଗୁରୁ ଭଳି ଟୋଟାଲ ମୋ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ଗୁରୁ। ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଶିଖେ, ମୁଁ ଆହରଣ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ବୋଧହୁଏ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦି କୋଉଠି ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ମେ ବି କୋଉଠି ଟିକେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାରହୀନ ମଣିଷ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣ 2 ଜଣ ଯାକ ଅହଙ୍କାରହୀନ ସରଳ ମଣିଷ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି କରିବା? ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବସିଛି ଇତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଇତିଙ୍କ ଆଳାପରେ। ଏଇ ବସିବା ପଛରେ କ'ଣ ଇତିଙ୍କର ଭୂମିକା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କାହିଁକି କରିବିନି? ନା ମୁଁ ଭାବିବି ମୁଁ ଆଜି ଅତିଥି କରି ଇତି ସାମନ୍ତ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅତିଥି। ଇତି ସାମନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ହୋଷ୍ଟ, ଆଜିର ଆଙ୍କର, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ନା, ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁଠି ଆସେ ସେଠି ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛେ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେ ନାହିଁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ହଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୌରା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଶରତ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଅହଙ୍କାରହୀନ ଭାବେ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ଭାବେ, ସେ ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଗୁଣ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶରତ ନାୟକ ଏ ଗୌରା ଭଳି ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତି ଭଳି ଗୀତ ମଧ୍ୟ, ସ୍ମୃତି ଭଳି ଗୀତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ତୁମେ ସ୍ମୃତି ସତ ଶୀତ ସକାଳର କଣ ଖରାର ତାତି, ଏ ଜଣେ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ଥିଲା ଯୋଉ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ସେ ପ୍ରେମ ଭିତ୍ତିକ ନା। ହଁ, ସେ ଆଲବମ୍ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଚାଲୁ ନଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଲେଭେଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର ଗୀତ, ମାନେ ନମ୍ବର ହେଉଥିଲା। 1 ନମ୍ବର ଗୀତ ମାନେ ଗୋଟେ ଧୁମଧଡ଼ାକ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଗୀତ ହେବ, ସେଇଟା 1 ନମ୍ବର। ଏ ଯେଉଁ ସିରିୟସ୍ ଗୀତ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ, ସିରୋ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ସାହିତ୍ୟ ଥିବ, ଟିକେ ମୂଲ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଟିକେ କିଛି କାମଦାମ ଥିବ, ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର ଗୀତ। ହଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଲି ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଯେ
प्रथम थर पर मोर रुचि रे मोर इच्छा किसी करा जाऊ तापर मु टिके पशे मार्केट भितर को मु बिजनेस कौन जाने तापर से अनुसार मु काम करी तेणु से जो प्रथम एल्बम रे गीतिकार भाव में क्या नेबी ता मध्य मो पाई गोटे टास्क थिला कारण मु सेते बेलू जानी ना कमर्शियली कौ माने केमिति लेखुचंती केमिति तांकू जोगाजोग करबा पड़ो मु जानी नहीं मोर संपर्क थिला आपण नुआ नुआ इंडस्ट्री संपूर्ण भाव में नुआ कमर्शियल फील्ड को सेते बेले मोर परिचय थिला विजय मल्लंक सहित देवीदत्त महांती सहित अरुण मंत्री सहित जेहेतु अरुण मंत्री सेते बेलू जुवाणी रे तांकर किछि लेखा मु रेकर्ड करि सारी थिली तेणु तांका सहित मोर परिचय मध्य तैयारी होता तेणु ये तीन जन को मु निष्पत्ति कली जे ये तीन जन को लेकर आउ केते दिन एल्बम को सारिबी एवं ताही ही कली जेतेबेले विजय मल्लंक पाखरे पहुँचली तांका घरे जे भाई गोटे गीत आपणकर दरकार दुई तीन गीत दिंतु मु गीत करी किछि अरे अरे गीत कहीं मो पाखरे एमिति तो विजय भाई गप लेखंती कविता लेखंती प्रकृति बेसी गोटे गप कुरई फुलर हस्त से गपरे मु एते विभोर होइतिली मु तांको सेही दिनरु जने साहित्यिक बा जने गाल्पिक बा औपन्यासिक भाव में ग्रहण करि नैथिली तापर देखले नै विजय भाई कविता लेखंती से सब लेखन भलो कथा कहंती से आम पई आर्टिकल भी लेखंती कादमिनी रे सब लेखंती आपण पई लेखंती आपण पुरस्कार मध्ये पांती एवं हमकु सान भाई भली श्रद्धा भी देई परंती ये सब कथा देखला परे मु तांको अनुरोध कली जे नाही गीत किछि मते दियंतु से कहले गोटा काम कर गोटे पुरान डायरी मते देले कहले एथरे किछि अछि कविता माने गीत भलिया टिके अछि कविता गुडी को अच्छा सेतुर जति किछि नै परछु देख मु सेतुर बाछिली चारि पांचटी गीत सेतुर बाछिली एवं दुई तीनटी गीत को कंपोजिशन आरंभ कली एवं आउ केते दिन रे शामिल कली देवीदत्त महांती मध्ये सेमती गप लेखंती तांको मु कहले तुम गीत भी लेख लेख मोर से दीटी गीत थिला विजयंकर जो गीत थिला जोटा मते भल लागे तमे देखा हेला केउ तारीख रे केउ तिथि बार थिला मने नाही है मने नाही केबे जळी थिला एई मने निया केबे लिभि गला जी मने नाही है मने नाही तो मोहम्मद अजीज गाइथिले बहुत सुंदर भाव में गाइथिले मु तो गाई परुनी ठीक से जो कहले जे नुआ विजय मल्लंकर संगलाप हो गीत हो सारा ओडिसावासी जानिचंती सेतरे किछि थाए न थाई कि से लेखंती ना मु तो तांका पाखु लेखि नथांती नहीं से जो कहले से जो शरत प्रकृति रे नुआ आसी एवं ए प्रकार गोटे रिस्क नबा बा साहस करिवा से गीतर लाइन मु पर अंतर लाइन आपन को मन पकेबी धाड़ी दी धाड़ी भरा कलसीटी देखिसे तुठरे दिनटीए भारी शोष हैला सारा जीवन को आंजुला पातिली कलसीटी तले एड़ी गला कार मेघुआ केश को मेघ भाभी टोपे पानी मागिथिली मने ना यही भाया लिरिक्स से हो नथिला प्रकृति एवं कहीं साहस करुनथिले एवं आमर सौभाग्य जे मते गीतिकार भावे प्रतिष्ठा देला से गीत एवं शरत को संगीतकार भावे से एल्बम प्रतिष्ठा आश्चर्य कथा से जो 8टी गीत होता सब यही प्रकार गीत सब रोमांटिक एवं साहित्य एवं कविता से गीत चलो ना बोली से समय जो मैंने कंपानी सब आगुरी कम करुले से प्रযোजक मान बुझेले कहीं रेडियो वाला नहीं गीत कर सबू गीत नुआ एल्बम आसा पूर्व होर्डिंग लगुला खबर कागज विज्ञापन सब कंपानी मैंने दौले कि आमर से गुड़ा सब करालानी यहाँ चलनी किए कौन कर किंतु आज जदि मु कौटी जाइकरी बसे बा आसरू बसे नहीं तमें देखा हेले लोक मैंने शरत थिले अनुरोध करते तुम से गीत गाओ नहीं से सुपर सुपर हिट है से एल्बम बहुत भल राताराती बहुत प्रसिद्ध है एवं कंपनी कैसेट सीडी तैयारी करी बाजार को दबा पई नहांत हो गले कोन संगीत दुनिया को आसी गले सी साहित्य रो गीत को आसी गले तापर पेट पटना चिंता निश्चित थिवो केमती भाबले कि केमती करा में माने पेट केमती पोसिबा बा आको आश्रा करी रही हे जीव सेत बडा कार केमती नहीं मु जो समय रे एंट्री कली से समय रे कमर्शियल म्यूजिक फील्ड बहुत बढ़िया थिला तेणु सेत बडा भल लागुथला केतबेले आउ चिंता नथिला भल पैसा मिलुथला प्रसिद्धि मिलुथला सब कथा मिलुथला मो गीत लेखिक पेट पोषिबी केबे भाबी नथिले आज मध्य भाबु नै भल लागुथला बोली लेखुथली आकाशवाणी रे उपस्थापना करूथली चिठी प्रचुर आसुथला सेतिरे जो प्रशंसा केतबेले केंति कोठी किए डाकी नै गेले से जो ताळीफळी मारि दउथले मो भाबुथली हा फर्स्ट क्लास बढ़िया आर भितर आ गोटे घटना घटला मो भाषा मो जाति ये जो प्रेम
से प्रेम सहित जोड़ी है नीलचक्र ब्रह्मानंद पंडा जे नीलचक्र प्रतिष्ठाता और सभापति थे सांगे सारा ओडिशा बुल्ली एवं से समय गोटे घटना मो जीवन व्यक्तिगत कथा मुझे कहूँ मुझे नीलचक्र ऑफिस रोली गोटे 4 फुटिया टेबुल तापर शोई पड़े सकाळ हेले पुणी जाए पुणी राति हेले पुणी आसी सेठी शुए पहली रज से वर्ष पहली रज रे घर कथा मन पड़ा बो कथा मन पड़ा घरे थिले बो पोड़ पिठा दे था माउस दिखंड बड़े बड़े खुआई था लुचेक पुणी आउ थे आज टे पोड़ पिठा मु पाइबिनी एमती भाविकी मुझे भावप्रवण हेली ता पर मुहूर्त ब्रह्मानंद बाबू मत डकई पठेले घर को पीठापुर को दोलमुंडिया रोते पीठापुर विजय को टे डाकी दिए कहले कहले विजय आज चल जा गोटे दीक्षांत भाषण देवा से ये भाया कहती बोले कौटी सर ना ब्रह्मवरदा मुझे सर से कौन नीलचक्र हाँ आमर अच्छी से प्रथम रज से पालन कर सबुठ बड़ कथा हूँ हिंदू मुस्लिम सबू संप्रदाय लोक मिसिक पालन कर चल मुझे गलापर से जो जलखिया दिखती अतिथि मानक से दिन जलखिया से पोड़ पिठा देते प्रथम फेरी आसला बेलू आयोजक मैंने गोटे लफाफा मत देले मुझे कौन ना आप रखि था आणिक आसिली से 500 टंका कि 1000 टंका एमती गोटे के मन नहीं आसला मत ये अनुभवटा आसला मुझे पूर्व व्यस्त होती मुझे मुझे खाइबी कौन करी केमी चलि एगुड़ा मुझे कहीं भावुँ ये मो हाथ में किसी ना जी कथा जहाँ खुआवा कथा खुआऊँ जमी चलैवा कथा चलाऊँगी मुझे चलि से जिते जहाँ कर सत सतिका मो भितर आउ से द्वंद्व रहा नहीं आपण ताकू जीवन बोली कहि पारंती जीवन जितेबले जो बाटे हाथ धरिकी मत टाणिकी नहीं से बाटे आज पर्यंत भी चलुची मोर दुख ना अवशोष ना अभाव भी नहीं आपण तो बहुत गुड़े विभाग काम करे आपणकर जो द्वंद्वटा सी द्वंद्वटा जो क्लीयर करदे आपण से जो माने पेट पशिबार जो गोटे द्वंद्व थाए पुओ मानकर गोटे थाए बाहे संसार करेंगे आपणकर से द्वंद्वटा केबे गला प्रेम विवाह करचंदी बोधे एग्जैक्टली प्रेम विवाह कही हब ना किंतु से विवाह रे प्रेम थिला कि सुंदर लाइन बहुत बढ़िया शरत तांको जति भल पाउथिले बा न पाउथिले चिन्ही थिले जने गायिका भाबे से गीत गीत गाती सी किंतु शरत को बहुत प्रचुर भाव भल पाइले एवं तांको लागिला जे शरत नायक होउचंती मोर परवर्ती से जो बळे भाबरे चाहुचंती परवर्ती जीवन से ही से एवं शरत भाबिले जे ये झीटी कहीं मत एत भल पाऊँ अरे गोटे मुझे चाकरी बाकरी करनी साधारण झील मान स्वप्न थी चाकरी बाकरी कर मोटा दरमा आणुव तक बाहब मोर तो गोटे गोटे जमीदार परिवार पिला नुह मु लक्ष लक्ष टका रोजगार करूनी किंतु ये मत भल पाऊँ ता अर्थ ये मो गीतटा को भल पाऊँ मो संगीत को भल पाऊँ मो प्रतिभा को भल पाऊँ जदि से भाया झीटे मोर धर्मपत्नी हुए ताले हुए तो मो संगीत को सी बुझे मो संगीत में मुझे बची पारि से निष्पत्ति नेले कारण शरत मैडम भी गीत गाती से गीत गाती विनोदिनी तांकर किसी एल्बम मध्य रिलीज होइछि एबे संसार जंजाल से बेसी समय दे पारुनी जदियो ता भितर से इच्छा एवं से कैपेबिलिटी अच्छी चमत्कार गीत गाए माने व्यावसायिक ये से न गाउथिले भी से किंतु शरतंकर गोटे स्टूडियो करछंती से स्टूडियो रे से किंतु जेतले रेकॉर्डिंग न थाए खाली थाए से निजे आसिक सेठी गांती केते बढ़िया जिनस आमे पाइले एटा हम दर्शक माने भी जानिया कथा से तांको येटा छाड़ी दे कि प्रोफेशन ता से पूरा घर संभाली चंती आपण को छाड़ी चंती जे तांको बाहागर कथा रे आपण कहि देले आपण को बाहागर कथा मो बाहागर कथा होची मु गोटे भीषण जंडिस रे पड़िथिली अच्छा से समय सी सब बेले मो पई खाइबा पीवा धरिकी आनिबा घरे दबा तार सेवा जतन भितर माटी देखिली भौंटीए देखिली माने अति स्नेही मनीषटीए देखिली से मोर गाँ पाखर एवं चिन्हा जना आम दूर माने दूर संपर्क आम बंधु बांधव परिवार तापर जो घरे जो बाहागर फाहागर कथा पड़ा और बापा कहले नहीं बाहा हवा उचित जदि बाहा भी ये झीटा कहीं बाहा नहबी जी मत बुझी पारुची एवं आग ताकू पचारि मुझे मुझे घरे बाहागर प्रस्ताव पकाए तोर आपत्ति अच्छी कि मत बाहा सी से मत उत्तर देला कहला मु राजी किंतु जदि घरे राजी हे मो बापा माँ जदि हाँ कहते मोर किसी आपत्ति ना तापर आम दी घर भर प्रस्ताव पड़ा मो ससुर जी सी मत भी बहुत भल पाऊे
ଶରତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସେଠିକାର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଥରକରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିକିରି ଆସିଲେ। ପିଲା କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ପିଲା ମାନେ ମୋର ଇଏ ଯେଉଁ ତନୁଜା, ଇଏ ତ ପିଲା ତ ଏମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମୋର ଯେଉଁ 2ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି 2ଟି ଝିଅ। ମୁଁ 2ଟି ମାନେ ସଚେତନ ଭାବେ କହୁଛି, କାହିଁକିନା 2ଟା ଝିଅ ଥରେ କହିଥିଲି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ସୁଧା ଶୁଣିଛି। କହିଲେ ବିଜୟ ତମେ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛ, ଟା ଟି ଭିତରେ ଫରକ ବୁଝିପାରୁନ? 2ଟା ଝିଅ କ'ଣ 2ଟି ଝିଅ, 2ଟା ଝିଅ କହିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ସେଇ ଝିଅ 2ଟି ସବୁ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାରେ ଏତେ ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବେ। ଯେଉଁ ଆଲବମ୍ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ପଶିଲି ଆଲବମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଟା କେମିତି ମାନେ କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ? ନାଇଁ, ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କଥା ହେଉଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ବଦଳିଗଲା। ସେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଏବଂ ସିଡି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବଜାରକୁ ଯାଇକି, ବଜାରରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସିଡି ଏବଂ କ୍ୟାସେଟ୍ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ତାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସିଡି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ କ୍ୟାସେଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ସିଡି କ୍ୟାସେଟ୍ରୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସାର୍ଥ ନାହିଁ କ'ଣ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହାତ ବାଜିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସମୟର ବିଜନେସ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏ ସମୟର ବିଜନେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇନି ସେଥିରେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବେ, କେବଳ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର, ସେତିକି ହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୋଜନା ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ମୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ରହିବା ଦରକାର, ସବୁ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା ତାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଘଟୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସଉକ, ଫ୍ୟାସନ୍ ସଉକରେ ସୌଖିନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଆମ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ, ଏବେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଗାୟକ ଏବଂ ଜଣେ ଅଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର, ଜଣେ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ ତୁଲାଉଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଇଁ, ମୋର ମାନେ ଯେଉଁ ଢିଙ୍କି ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ଧାନ କୁଟେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ମାନେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣ ବି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଗୀତ ଲେଖିଲେ, ପାଇଲେ କେମିତି? ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ତ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ରେ ବି ଲେଖିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲି ବହୁତ କମ୍ ଦୂରତା। ମୁଁ ରହୁଥିଲି ମସ୍ତରାମ ମଠ ମାନସିଂପାଟଣାରେ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ି ଟିଣ ଘରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଶେଖ ବଜାର ଘର କଲେ, ଶେଖ ବଜାର ଘର ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଫଲଙ୍ଗ ବାଟ 8-10ଟି ଘର ଛାଡ଼ି ବାଁ ପଟକୁ, ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟକୁ ସେଇ 50 ମିଟର ପରେ କାଫଲା ବଜାର ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ମୁଁ ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ମାଟିରେ ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି ମସ୍ତରାମ ମଠ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ମସ୍ତରାମ ମଠରେ ସାଲେବେଗ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ରହିକି, ସେ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମଠ। ବାଁ ପଟେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ। ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଆଉ ମୋ ମଝିରେ କିଛି ବର୍ଷ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାଟା ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଗୀତ ଲେଖିବି ସିନେମାରେ ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ସ୍ୱରୂପ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ବିଜୟ, ବାବୁ ପରଶୁରାମ ସିନେମା ହେଉଥାଏ, ତୁମ ଗୀତଟା ଲେଖ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ସିନେମା ଗୀତ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସେ କହିଲେ ତୁମର ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଭୋକାବୁଲାରୀ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ଉପରେ ତୁମର ଦଖଲ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କଥାକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାର। ଏଇ ଦୁଇଟି ହିଁ ଦରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ଗୀତିକାର ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଛନ୍ଦ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଛନ୍ଦ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି। ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାହସରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ପୁଣି ସେଇଠି ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଥିଲା ବାବୁ ପରଶୁରାମ ସିନେମାର, ଯେଉଁ ଆବେ ପରଶୁ ଯାବେ ପରଶୁ ବାବୁ ପରଶୁରାମ, ପଇସା କ୍ୟା ନ କରେ କାମ। ଆଜି ଯିଏ କହୁଛି ଯା ପରଶୁ ବୋଲି, କାଲି ଯିଏ କହୁଛି ଏଇଭଳି ଗୀତଟା। ସେଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଟାୟାର ଗୀତ, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କ ଜନର,
ସେଟାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସିନେମାରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଯୋଗ ଘଟିବ, ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ହେଇଥିବେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଗୀତଟା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ସିନେମାର ଶୀର୍ଷକ ଗୀତ, ଏସବୁ ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ନାଇଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଲେଖୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଯୋଗ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଖୁସି ଏବଂ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଆସିଗଲେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସାର୍ କେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କେବେ ଦେଲେ? ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ଚକାଚକ ଭଉଁରୀ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ବୋଧେ 2007-08 ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେଥିରେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ସେଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ସେଠି କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଆପଣ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପାଇଁ? ଏମିତି ତ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ସାଇ ଚୁପଚାପ ରୁହେ, ବେଶୀ ପହଞ୍ଚ ନାହିଁ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରେନି କାହାକୁ ଯାଇକି ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ମୋତେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ତୁଲେଇବି, ଏତିକି ମଧ୍ୟ କହିପାରେ ନାହିଁ, ଲାଜୁଆ ଟିକେ ମୁଁ ଏବଂ ଟିକେ କ'ଣ କହିବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ। ତେଣୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ର ଗୀତ ଶୁଣି ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଖୋଜିଥିଲେ ଯେ ଏ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ନୂଆ ମୁହଁ ଖୋଜନ୍ତି, ନୂଆ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମୋ ଠିକଣା ନେଇ ମୋ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ବି। ତାପରେ ଶରତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣ କୋଉ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଚକାଚକ ଭଉଁରୀରେ ତାଙ୍କୁ? ବିଜୟ ଆପଣ କୋଉ ଗୀତଟା ଲେଖିଥିଲେ? ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଚକାଚକ ଭଉଁରୀର ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ, ଯୋଉଟା ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ପିକ୍ଚରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଘରର ମୁରବୀ, ସୁରେଶ ୱାଡକର ଗାଇଥିଲେ, ତାନିୟ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ, ତୃପ୍ତି ଦାସ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲି ସେଥିରେ। ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଜନପ୍ରିୟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଗୀତଟା, ସେଟା ହଉଛି ବନ୍ଧୁଟିଏ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପାଇଲି ଯାହାକୁ ଆଜି ସିଏ ହେଲା ମୋର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଏ ଯୋଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁନଥିଲେ କି, ମୁଁ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖି ନାହିଁ, ବୋଧେ ସେଇଟା ମାନେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡାକ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଥିଲା। ଏବେ ବି ବୁଝିପାରେନି ସିଏ କମ୍ପୋଜିସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଗୀତ, ମୋର ଗୋଟେ ସେଟା ପ୍ରିୟ ଗୀତ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ତାର ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ନ ଆସିବାର କାରଣଟା ସେଇଆ। କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ବେଶୀ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଶରତ ନାୟକ ସେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଧୁମ୍ ଧଡ଼ାକା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଶରତ ନାୟକଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ, ଆପଣ ତାକୁ ଦୁର୍ଗୁଣ କୁହନ୍ତୁ ସୁଗୁଣ କୁହନ୍ତୁ ଅଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିକଟରୁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ସିଏ ନିଜ ଶୈଳୀର ଗୀତ କରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମ୍ୟୁଜିକଟା ଏ ଟ୍ୟୁନ୍ଟା ବାଜିଲେ ଯେ ମୋ ଶରତ ନାୟକ କରିଥିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା ଭଲ ଜିନିଷ, ନିଜ ଶୈଳୀଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ବଜାୟ ରଖିବା ସେଟା ବହୁତ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲି ରହମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯଦିଓ ରହମାନ ଆମରି ବୟସର ବା ଆମରି ସମସାମୟିକ, ରହମାନଙ୍କର ଗୀତ ପ୍ରିଲ୍ୟୁଡ୍ ବାଜୁ ବାଜୁ ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି ଯେ ଏଇଟା ରହମାନଙ୍କର ବୋଲି। ହଁ, ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ରହିବା କଥା, ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜରର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ରହିବା କଥା, ମୋର ଯାହା ଧାରଣା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ନାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଯଦି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚରକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କାହିଁ କରିବିନି? କାହାର ପ୍ରଭାବରେ କାହାର କହିବାରେ ମୁଁ ମୋ ସିଗ୍ନେଚରଟାକୁ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା କାହିଁ କରିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହିଲି, ମୁଁ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିଲି, ଟଳିଲି ନାହିଁ। ଅନେକ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ମୋତେ ଗୀତ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଗୀତ କର, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖାକୁ 50 ଥର ମୁଁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିବି, କମ୍ପୋଜ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, ଶ୍ରମ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶୈଳୀରୁ ମୁଁ ହଟି ପାରିବିନି। ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ସେଇଟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୀତ ତ ଲେଖିଲେ, ପୁଣି ସଂଳାପ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କେବେଠୁ? କେମିତି ଆସିଲା ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ନା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂଳାପ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତେବେଳକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକିନା ଅସିତ ମହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଅସିତ ମହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅସିତ ଭାଇ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକେ। ଅସିତ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ବିଜୟ ତମେ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର ଲେଖିପାରିବ, ତମେ ଆସିକରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଯୋଡ଼ି ହେଉନ? ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ନାନା ରୂପରେ ଏମିତି ଟାଣିଛି ମୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଅସିତ ଭାଇକି ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଏବେ ବି ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ କଥା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲିନି, ଗୋଟେ ସାହସ କରି ଗଲି, ଲେଖିଲି। ଲେଖୁ 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 ମୋର ପ୍ରଥମଟା ବୋଧେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପନ୍ନ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ବୋଧେ ରସିକ ନାଗର। ଆଚ୍ଛା, ରସିକ ନାଗରର ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ, ଏ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ବଳଦେବଜୀ ପିକ୍ଚର୍ସ, ସିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ମୋତେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଥିଲା। ସିଏ ବୋଧେ କାହାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ କ'ଣ। ସେ କହିଲେ ବିଜୟ ଆପଣ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଡାଇଲଗ୍ ଏଥରକ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିବି ନା, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖବର ଗୁଡ଼ାକୁ
ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଯେଉଁ ଫିଚର କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗପ ଭଳିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗପଟାକୁ ସଂଳାପ କରିଦେଇପାରିବେନି କହିଲେ ହଉ ତାପରେ ଲେଖିଲି ଲେଖିଲା ପରେ ତ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଚାଲିଲା ସଂଳାପକାର ହେଇଗଲେ ତା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ ସରିଥିଲା ସଂଳାପକାର ହେଇଗଲେ ଗୀତିକାର ହେଇଗଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖକ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ସବୁ ସେଇ ଟଣାଉଟରା ହେଇକିରି ହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାଳକ ଆପଣ କହିଲେ ମା ଭଗବତୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧୀର ସାମନ୍ତ ଗାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୁବବାଣୀ ଗାଉଥିଲେ ରେଡ଼ିଓରେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ବର୍ଷେ କହିଲେ ସେଟା ଏବେ ବୋଧେ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଟା ଚାଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେଠି ହୁଏ ଭଜନ ସମାରୋହ ବର୍ଷେ ମୋତେ ସେ ଜୋର କଲେ ବିଜୟ ତମେ ଚାଲ କହିକି ନା ଏ ବର୍ଷ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ରେ ମୁଁ ସେଠି କହିନି ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ କହିଦେଉଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ନା ସେଠି କ'ଣ ଯାଇ କହିବି ମିଛରେ କହିଲି କରିପାରିବିନି ବୋଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସାଡ଼େ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କାହିଁକିନା ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଇତ୍ୟାଦିରେ ତ ଠିଆ ହେଇକିରି ଭାଷଣ ଦେଇଛି ନା କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋର କଲା ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ମାଳଟା ପକାଇଦେଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ମାଳଟାକୁ ପକାଇକିରି ଆସିଲି ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରୁ ମାନସିଂପାଟଣା ସେଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ରହିଲା ସେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ସେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଗଲା 2 ଦିନ ପରେ କେଉଁଠି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ସେ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ବାସ୍ନାଟା ଆଉ ଗଲାନି ତ ଗଲାନି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ଭଲ ମଞ୍ଚରେ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଏବଂ କାଦମ୍ବିନୀର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ସେଇ କାମଟି କେତେବେଳେ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଭିନୟ କେତେବେଳେ କଲେ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ସିନେମାରେ ଇଏ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଛୁଟିରେ ଯାଇ ରହୁନା ମାଟ୍ରିକ ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଯାଇପାରିଲିନି ଆଚ୍ଛା ହାଇସ୍କୁଲରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେ ରିହର୍ସାଲ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା 15 ଦିନ ପରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇଟା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇପାରିଲାନି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଯାଉ ଗାଁରେ ଏବେ ଆଜିକାଲି ସେ ପରମ୍ପରା ଆଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରଜ ସମୟରେ ନିହାତି 2-3 ଦିନ ଧରି ନାଟକ ହେଉଥିଲା ଗାଁର ଯୁବକମାନେ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ନାଟକର ଗୋଟେ 2ଟି ମଜା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମଜାଟା ହେଉଛି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭେଟ ହେବୁ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳା ହେବ ସେ ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତି ହେବ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେବ ଖିଆ ହେବ ସେ ଖୁସିଟା ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଲୋକ ଟିକେ ତାଳି ମାରିଲେ ଆଉ ଭଲ ଯାଉ ସେଇଠି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ମଞ୍ଚରୁ ନାଟକରେ ବହୁତ କରିଥିଲି ମାନେ ଗାଁରେ କଟକରେ ରହିଲା ପରେ କଟକରେ ସେତେବେଳକୁ ତ ପେଶାଦାର ଥିଏଟର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସୌଖିନ ଯେଉଁମାନେ ନାଟ୍ୟକାର ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ନାଟକ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତୋଟି ନାଟକ 4-6ଟି ନାଟକରେ କଳାବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନାଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜାଗାରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମୋର ଖୁସି ଆନନ୍ଦର କଥା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲି ସାତ୍ୟକୀ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଆଜିକାଲି ଜଣାଶୁଣା ଖଳ ଅଭିନେତା ସାତ୍ୟକୀ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେ ଅଭିନୟଟା କରୁଥିଲେ ସାତ୍ୟକୀ ସେତେବେଳକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସିନେମା କରିନାହାନ୍ତି ସଲିଲ ମିତ୍ର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଜମିଦାର ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଖଜଣା ଫଜଣା ଇତ୍ୟାଦି ଠକି ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଲିଲ ସେଥିରେ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଦଳଟି ଆମେ ପ୍ରାୟ ସାତ୍ୟକୀ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ କରିଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁର ପ୍ରେମିକା ଚରିତ୍ର ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ସିଏ ବହୁତ ନାଟକ ହେଲା ତାପରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରଦାକୁ ଆସିଲି ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ପୁରାପୁରି ପାରିବାରିକ ଗୋପାଳ ଛୋଟାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାରାବାହିକ ରେଡ଼ିଓରେ ହେଉଥିଲା ବହି ବାହାରିଛି ସେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ହେଲା ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକିରି ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ସଂଳାପଟା ପ୍ରତିଭାରେ ଲେଖିଛି ହରକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ନଭେଲ ତାର ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ହେଇଥିଲା ତାର ଡାଇଲଗ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚପାଦି ମାନେ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କାମ ଭିଡ଼ ରହିଯାଇଥିଲା ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି ପୁରାପୁରି ପାରିବାରିକରେ କରିଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ଛୋଟମୋଟ ଗୋଟେ ଅଧେ କରିଥିଲି ତାପରେ ମେଗା ସିରିଏଲରେ ବାପୁଲେଙ୍କା ମୋତେ ଜୋର କରିକିରି ସେ ବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ସେଥିରେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଅଭିନୟ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସି ହେବ ତୁମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସମୟ ହେବନି ନା ରାତି ଅଧରେ ଆସିବ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ହେଉଥିଲା ଟିକେ ସମୟ ଥାଇକିରି ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନିରେ ସେ ଅଭିନୟଟି ମାନେ ଯାହା ଯାହା ବିଭାଗ ଆମେ କଥା କହିଥିଲେ ସବୁ ବିଭାଗରେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ସେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀଟା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି
टेक्निक किसी ना से बजाय रखा हेल्ले गोटे सुस्थ मानसिकता मनोबल स्वाभिमान दरकार आउ कि दरकार से जन बजाय रख आदि जड़े चाहब जे ना ये गोटे चाप अच्छी ये गोटे प्रभाव अच्छी आपको टे मत कंप्रोमाइज करने पड़ो सेटा गोटे दिग आ गोटे दिग हूँ कि जड़े संगीत निर्देशक भाव में गोटे निजस्व शैली गोटे टेक्निक थाए जे मुझे जिनसटा को मैंने गोटे मुंडे थाए जनकर ताको आपण भिन्न भिन्न भाव में व्यवहार करती कौन टेक्निक गोटे सिक्रेसी से गोटे क्रिएटिव सिक्रेसी प्रत्येक आर्टिस्ट धरा जो गोटे पेंटर से कहीपरि केमिति स्ट्रोक बा केमिति रंग बोलिले ये एक सिग्नेचर तैयारी होपारे किंतु इते मैडम जोटा पचारुँच सेटा सिक्रेसी बोली तो शरद कहते से बोधे कहबेनी किंतु ताको प्रश्न उद्देश्य यह था जे धरनिया जाऊ एम एफ हुसैन सी रंग बोलला बेले मुझे एमती बोली सेमती बोली भावुन थे सी क्रिएटिव काम कर जाऊे किंतु सिग्नेचरटा कौन सिग्नेचरटा हूँ सी गोटे घोड़ा दौड़ी थी गोटे सिंबलटे थी जदि नारी चरित्र मुह आंकुंट से स्पष्ट मुह नथिबो से गोटे सिंबलिकली से हिसाब से 12टा स्वर को खंजी खांजी कोटी कोटी कंपोजिशन करा जाउछि बहुत कंपोजर अच्छी बहुत म्यूजिशियन अच्छी सारा पृथ्वी में से जो खंजीबार कला से खंजीबार कलाटा को टेक्निकली कही हम ना से कहूँ एटा एक क्रिएटिव सिक्रेसी आर्टिस्ट समथिंग इज देयर हाँ सेटा भी कौन आर्टिस्ट कही परिबनी किंतु सेटा तार सिग्नेचर धरा जो मु मोर सिग्नेचर एमती लिखुची कौ ग्रामर रे कौ विज्ञान रे मु सेमती लिखुची कही परिबी नै विजय भाईकर सिग्नेचर गोटे एमती बंका टंका होइकरी थिबो से कोन जानि चंती जे आर गोटे टेक्निक बा आर गोटे मेकानिज्म अछि बोली जानि नांती सेटा को सिग्नेचर सेटा आपण पेंटिंग भी करंती ना सी करती आजकल करूना किंतु ये जो सिग्नेचर कथा गोटे बड़ भारी गुरुत्वपूर्ण कथाटे जे सेटा साहित्य टिके धरी हवा सहज संगीत रे जेहेतु आमर संगीतर ज्ञान जार विशेष नथिबो पूरा राग उपराग ये सब उपरे स्वर ताकू धरिया कष्ट साहित्य रे किंतु आम सहज धरी जाऊ कौन जे गोटे गप पढ़ी ये सुरेंद्र महांती को बोले आम जानीदेव कहीं से गपर लेखा शैली से शब्द शब्द संयोजन लेखा शैली शब्द को शब्द से केमिति जोड़ी सब राइटर गोटे गोटे निजस्व ये था जे साहित्य भीतर बुड़ी गले तो से कह देबे लेखा मु सिग्नेचर निर्दिष्ट भाव में मोर सिग्नेचर कौन मु न कहले भी मु खाली गोटे विशेषत्व कह परिबी विशेषत्वटी हूँ या कंपोजिशन सहित मु भाषा को गुरुत्व दिए शब्द को गुरुत्व दिए फोनेटिक्स को गुरुत्व दिए खाली शब्द नुहे तार ध्वनि तत्व को मध्य मु गुरुत्व देवा चेष्टा करे कौन सी शब्द को केमिति जड़े गायक बा गायिका उच्चारण करिवो थ्रू कंपोजिशन संगीत सहित सारेगामा सहित उच्चारण केमिति करिवो कौन सी क्रिएटिव लोक से गोटे मेंटली प्रिपेयर हेइ थाए मोर ए जिनसटा को मु केमिति प्रेजेंट करबी से आपण गप लेखंतु बा सेति पई मु मध्य बहुत असुविधार सम्मुखीन होइछि रेकॉर्डिंग कारण मु जते बेले ओडिया शब्द को ठीक ढंग रे उच्चारण करबा को सिंगर मान को कुहे अनेक समय मु पाए नहीं सेति की जिंस सिंगर मैंने कहते यहाँ आम स्टाइल आम से शब्द को यही शैली आम कहूँ किंतु बेले बेले मु विरोध करे से कथाटी को जे मु कहे ना शैली थाऊ किंतु शब्दर भाषार शुद्धता को तो रखा पड़ो ना जमी आम संगीतर शुद्धता को मेंटेन करुचे सेमती भाषा एवं तार ध्वनि को मेंटेन करवा गोटे छोटिया कथा मुझे मु तो अनेक गीत लिखुची बा लिखी किंतु शरतर व्यतिक्रम होची लिरिक जहाँ लिखाई थो जैसे लिरिक ओके हो गला लिरिकटा एया सी ताको स्वर में बसला सी तादर गोटे शब्द भी एपट सेपट करेंगे ना करती ना कहीं सी साहित्यटा बुझंती एक द्वितीय हूँ दरकार सी जो स्वर करेंगे मु तुमको भल पाए धरतु धाड़ीटी अच्छी आप शरद गीत लक्ष्य करेंगे सी स्वर में आप शुणा पाइबे मु तुम को भल पाइबे मु अलगा थी तुमको अलगा थी भल पाइबा अलगा थी यहाँ बहुत कम संगीत निर्देशक फ्रेजिंग भी देखिबा दरकार आमे एमिति आमे ए आपनकर टेक्निक आ कोन अछि माने एटा विशेषत्व सिग्नेचर हां ते आपनकर किंतु सिग्नेचर कहले सेटा गोटे व्यापक कथा को बुझाई आपन माने दी जण अच्छा मु मोर भीतर आ गोटे मुंडरे सेतळु खेलुची आरंभ आपण जो मते परिचय देला बेले कहले ये अमक करंती सम करंती सम करंती सम करंती सम करंती ये कौन नुहंती येटा गोटे बड़ पॉइंट नुह म सत कथा कौन होइछ ना ना सत कथा होची
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଗିଚା ଅଛି ନିଜସ୍ୱ ବଗିଚା ଆପଣ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲିଚୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସଫେଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ବ ଖାଇବେ ଆମ୍ବ ସିଜନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ମୋର ଆମ୍ବଟା ଦରକାର ଆମ୍ବଟାରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ମିଳିଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଫଳିଲା ନହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ବଗିଚାର ଗୋଟାଳିଟିଏ ଫଳ ଗୋଟାଳି ମୁଁ ପଶିଛି କେମିତି ମୋ ପେଟୁଟି ପୁରିବ କ'ଣ ଟିକେ ସବୁ ଫଳ ଗୋଟେ କିନେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମିଳିଲା ବା ଯାଉ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେଇବାରେ ବି ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେଇ ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେହି କହିବେ କି ମୋ ପାଇଁ ଆମ୍ବଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆମ୍ବରେ ଭଲ ମୋର ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଣିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ନଥାଏ କଣା ଥାଏ ଅନେକଙ୍କର ସେ ଗୋଟେଇବେ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଭଲ ଗୋଟେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୁଣା ଭଲ ଥିଲା ସେଟା ମୁଣାଟି ବୋଧେ ଈଶ୍ୱର ସେ ମୁଣାଟିକି ଈଶ୍ୱର ଧରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ନା ଆ ଫଳଟି ଗଳି ନ ପଡ଼ୁ ଥାଉ ଆପଣ ଭଲ ଗୋଟେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଆମ୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଛନ୍ତି ଶିମ୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା କନିଅରର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେଇଛି ସିନା କିନ୍ତୁ ଏତେ ତ ମୁଁ ଖାଇବିନି ନା ଅନ୍ୟମାନେ ହିଁ ଖାଇବେ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଭଲ ପାଇକରି ଖାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆମ ସିନେମା ଜଗତର ଦୁଇ ଜଣ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ତ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କହିହେବନି ବା ଖରାପ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ଭାଷାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଖିବା ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସେ ପୁଣି ଟିକେ ଖରାପ ସମୟ ଆସେ ସେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମୋ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ ସମୟର ବଡ଼ କଥା ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଘଟେ ଆଜି ଘଟିଗଲା ବୋଲି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କେହି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିମେକ୍ ସିନେମା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇତି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇକରି ସିନେମା ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ସେପଟଟା ସେ ଚିରିଗଲା ଯେଉଁଟାକୁ ତାକୁ କାହିଁ କିଏ ନେଇ କରିଦେଲା ତାକୁ କାହିଁ ଚାହିଁବି ମୋର ଭଲ କଥାଟାକୁ କାହିଁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ମୋ ସିନେମାର ଇତିହାସରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗତକାଲି ମାଟିର ମଣିଷ ସିନେମା ହେଇଥିଲା ଅମଡ଼ା ବାଟ ସିନେମା ହେଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ କଥାନ୍ତର ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତିଧାରା ହେଇଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍କରା ହେଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ମୋ ସିନେମା ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଉଛି କିଏ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହିଁ ସେ ଇତିହାସ ଜାଣିନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କ'ଣ ଘଟିଛି ସେ ବୁଝିନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରି ଆସିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭାଇ ଯେଉଁଟା ଗୌରବ ଘୋଷଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଦଳିତ ଶାଖା ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲା ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ନିତାଇ ପାଲିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମୁଁ ଭାଇର ତ ଆଜିକାଲି ମିଳୁନି ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଏବଂ ତିଶ୍ରୀ କସମ ସିନେମା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ରାଜ କପୁର ଏବଂ ୱାହିଦା ରେହମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ ସେ ସିନେମାର ତିଶ୍ରୀ କସମ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ ତାର ଯାହା ଭାଇର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେୟା ଏବଂ ଭାଇ ତିଶ୍ରୀ କସମ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏକଥା ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବେନି ଆପଣ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଜଜ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଲିକତାରେ ଏବେ ତ ଗୋଆରେ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା କଲିକତାକୁ ବର୍ଷେ ଯାଇଥିଲି ଆମେ ସବୁ ବାହାର ସିନେମାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ଯାଇଥିଲି ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ସିନେମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥାଉ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାର ସେମାନେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରୀତି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିନଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଆଜି ଦେଖିବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେବଳ ନୀନା ଗୁପ୍ତା ଆଉ ବୋଧେ ଡଲି ଜେନା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଧେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଫରେନର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତେ ସିନେମା ସରିଗଲା 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ଦେଲେ କ୍ଲାପିଂ ବନ୍ଦ ହେଉନି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବିନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ତ ଅତୀତକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଗର୍ବ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ଲେଖକ ବି ଅଛନ୍ତି
आमर निर्देशक गतकाली ठारू आज आहरी टेक्निकाल एक्सपर्ट है आमर अभिनेता और अभिनेत्री अच्छा किए केते सुजोग पाउछि से भिन्न कथा से समस्ते अच्छा एवं जदि सबू अच्छी मो घरे बाड़ी साग अच्छी हमार घरे चाउल अच्छी धान अच्छी अटा अच्छी तेल अच्छी लुण अच्छी सबू अच्छी ये सबू अच्छी सबू थी आज कौन कारण रोसई टे डेरी मुझे मोर कि ना रोसई डेरीटा को देखिकी आपनकर कोन अफसोस अछि कहबे मोर प्राय अफसोस किछि नाही बहुत कहीं नहीं कारण मु संगीत बहुत कम पाठ पढ़ी कम विद्या हासिल कर बोधे संगीत शिखा मत आउरी दुईटा खंड जन्म दरकार कारण खूब मु सब बेले भाबे मते लेखिबा पई आ दुईटा जन्म ईश्वर दियो अति कम शिक्षा दीक्षा हमर संगीत को लेकिन तेणु अफसोस कौटू आसो रादर मु बहुत किसी पाई जाइए एते कम ज्ञान रे एते कम विद्या बुद्धि रे जदि लोक मानकर भल पाइबा पाइछि एवं संगीत पई किछि करि परिछि मु निजको पूर्ण भाबिबी मु जमा मो भीतर अफसोस नाही अफसोस नुहे मोर स्वप्न अछि मु ओडिशा को नहीं ओडिशार संगीत को नहीं आर्ट को नहीं कि स्वप्न अच्छे अफसोस कहीं रही एवं से स्वप्न केमती पूरा हम मुझे व्यक्तिगत भाव चेष्टा करी एवं अन्य मानक पर प्रभाव पकड़ा चेष्टा करी जे केमिति ये स्वप्नटा गोटे सामूहिक स्वप्न हो एवं गोटे लक्ष्य स्थल जाई पहुँचु से स्वप्नटी हूँ कौन कि जेहेतु बर्तमान आम ग्लोबाली देखुचे सब कथा आम बर्तमान विभिन्न भाषार चलचित्र देखुचे विभिन्न भाषार संगीत शुणुचे लिरिक पढ़ुचे कारण बर्तमान झरका पूरा खोला तेणु जेमिति आमर आखि मेलुछि वर्तमान दर्शक मानकर श्रोता मानकर मध्य कान आखि आहुरी समृद्ध होउछि आहुरी बेसी खोलुछि तेणु सेमानकर चाहिबा स्वाभाविक आमे तांको दोष देई परिबा नाही सेमाने चाहिबे गोटे भल जिंस गोटे भल प्रोडक्ट किनिबा पई बा ग्रहण करिबा पई आमर हुए तो तांको सेई तांकर सेमाने चाहुतिबा प्रोडक्ट दबा पई हुए तो आमे समर्थ हेई पारुनु सेटा आमर गोटे कमी एवं ताहा केमिति पूर्ण हो सेटा मोर स्वप्न सेटा पूर्ण हो पार आम भितर सब कथा अच्छी जहाँ विजय भाई कहते जे आम घर सब कथा अच्छे केवल रोसई टे डेरी होती मुझे भाविनी जे मु निस्व मु कांगाल मो पाखे किसी ना नाई आम पाखे सब अच्छे केवल ठीक बाटरे गोटे प्रॉपर वे प्रयत्न विजय भाई मु बेले बेले भावे जे अलग भाषार चलचित्र देखला बेले मु सेई भाषार एरर बा त्रुटि चरित्र मानक मुखरू पाए ना बहुत कम किंतु जितेबाला ओडिया भाषार मु छवि देखे अनेक क्षेत्र में ओडिया भाषार शब्दर एरर बा त्रुटि उच्चारण रे मिले मते एक कथा न रहू ये मोर स्वप्न अभिनेता बा अभिनेत्री जो चरित्र रे अवतीर्ण होउचंती सिनेमा रे से चरित्र भितर से भिजंतु पूरा हजंतु से चरित्र हेई जानतु एवं से चरित्र मुहरे जो शब्द जो भाषा ठीक भाव में जीवा कथा ताहा जाऊ त्रुटि न रहू सर्वोपरि साधनार कथा जिते साधना करिबा सेते सिद्धि लाभ एवं शिक्षार कथा मध्य शिक्षा होची शिक्षा केवल तो जड़े उच्च शिक्षित से बहुत पाठ पढ़ी डिग्री नहीं डॉक्टरेट करी से जड़े शिक्षित कलाकार तार अर्थ नुह शिक्षित उभय पक्षर हवा दरकार जो मैंने ये कम कर शिक्षित हवा दरकार प्रकृत अर्थ में कल्चराली एडुकेटेड सांस्कृतिक भाव शिक्षित और जो मैंने शुणुंट से शिक्षित करवा दरकार आम से शिक्षित कर चेष्टा करूने आपको मुझे धन्यवाद देवी आप से चेष्टा जारी रखिंट अन्य किसी से चेष्टा जारी रखिंट कौन ना अनेक समय जो मैंने मीडिया कर लोक से कहते लोक चाहूँगी तेणु आम कलु ना जो मैंने प्रकृत बलशाली प्रथम श्रेणी से कहते ना मु लोक शिखेबी लोक भल पाइबा लोक केमी शिखेबा लोक सीना 15टा क्रांतिधारा कथांतर देखला से भाया आउ गोटे सिनेमा जो आसो भल लगे से जान से देखाटा शिक्षित हो तार तार दृष्टिटा जड़े शुणुची गीत सी भल संगीत जी बिस्मिल्ला खां को शुणी जी रविशंकर को शुणी जी शुणी भीमसेन जोशी की बा जी शुणी लता मंगेशकर को बारंबार बारंबार ता कानटा शिक्षित तेणु शरद नायक संगीत कौ मिठाटा अच्छी सी कान से कान धरी नब और भल पाइब आपण मैंने जो भल पाइले तार से गीत गुड़िक कौ मैंने भल पाई आम जब हिसाब करवा से भाई लोक भल पाई तेणु उभय पक्षर ये शिक्षापी उद्यम सब जारी रहा उचित सबुबले आपन तो जानी से गप समस्ते जानते जे पहाड़ उपरकू से पथर टेके टिकी
नब किछि बाट नेला परे ऊपर गला परे पुणी से पत्र छाड़देव से गड़ी आसो पुणी आउ जन टेकी टेकी नब ये सब चली चलो नहीं विजय आ गोटे कथा मो भितर गोटे प्रश्न थाए बेले बेले जे यहाँ गोटे कमर्शियल फिल्म यहाँ गोटे आर्ट फिल्म ना ना मु से विश्वास करेनि कला नथिले भल सिनेमाटे केमती हम मत लगे सबू भितर आर्ट ही बिक्री हुए हाँ हाँ आर्ट ही बिक्री हुए कमर्शियल मत लगे से कमर्शियल फिल्म हो आर्ट फिल्म हो एनी कैटेगरी ऑफ फिल्म हो कला बिक्री हुए आर्ट तार आर्टटा ही बिक्री होचे ना तेणु सबू सबू आमे खोप कर देइछे हाँ बेले बेले हमको सुविधा हवापाई आमे खोप कर देइछे जेमती आम साहित्य रे ये शिशु साहित्य ये किशोर साहित्य येटा बुढ़ा साहित्य येटा युवक साहित्य ये कौन ये दलित साहित्य तो साहित्य ये कौन तेणु ये दलित कवि अरे दलित कवि ना दलित विषय से कहूँ पचारे जगन्नाथ दास दलित कथा कहनी बलराम दास दलित कथा कहनी बलराम दास लक्ष्मीपुराण जो स्वर उत्तोलन कले क्या कथा कहले दलितर अधिकार कथा कहले आ कौन आम तो कह बलराम दास जड़े दलित कवि थे ये सब भूलभाल कथा मोट गोटे दीटी कथा गोटे हूँ भल गोटे भल नुहे आमको निष्पत्ति नवा पड़ो आम कौ पटे रपटे भी बहुत कंटा अच्छी बहुत संघर्ष अच्छी सेपटे बहुत विपद अच्छी पतनर आशंका अच्छी भल नुह जोटा एवं भल जोटा से बहुत कष्ट अच्छी आमको निष्पत्ति नवा पड़ो आम कौ पटे कहती विजय अनेक कहती जे आम ओडिया साहित्य जो बलिष्ठ उपन्यास सब रही गप सब रही ताकू नहीं चलचित्र कहीं अधिक होना ओडिशा रे अनेक प्रश्न करती मुझे भाविली ये कथा को नहीं बहुत चिंता कली सत कथा तो कहीं होना मु अनेक टेक्नीशियन बंधु को पचारि किसी निर्देशक को पचारि ये सब चलनी आम आर्टिस्ट क्या परफॉर्म करने आम जमी प्रयोजक किंतु मु आज ए दर्शक जो अलग भाषार चलचित्र मु देखुची वर्तमान बा दीर्घ 10-15 वर्ष धरी देखी आसुची मग्न होकर देखी आसुची से तो मु पाऊँ मो ओडिया उपन्यास को मो ओडिया गप को मो ओडिया कल्चर को सेठी भी पाऊँ एवं सेठी भी आर्टिस्ट मैंने परफॉर्म करछंती केवल भाषा बदली जगह बदली किंतु से चरित्र मान मुझे पाऊँ एवं ताहा सक्सेसफुल होकर बिजनेस करिछि आर उदाहरण अच्छी तेणु मु भावुची मोर जहाँ स्वप्न कथा जो कहूली जे मोर स्वप्न से प्रकार स्क्रिप्ट ओडिशा रे हेई पारिबो एतरे किछि असुविधा नाही मोर गोटे असुविधा होची जे इति सामंत मु किमिति किमिति कली कहीं पछिले मते बहुत पचारले पछले सी हिसाब कले सी मो ऊपर अछंती कहीं कि सी गप लिखुचंती नारी चरित्र को नहीं तांको जीवनी लिखुचंती पत्रिका संपादना करूचंती देउल तोलुचंती गाँव स्कूल करिक पिला पाठ पढ़ाऊँच आमर ये कथबार्ता भितर आमको खुआ महाप्रसाद खुआई निमंत्रण जन सारी ये सबू सहित पत्रिका संपादना ये नानादी कथा से कहीं कर बसी बसी बर्तमान ईर्षा करूँ मत जो कहते मु गोटाऊँगी प्रकृत मो गोटा आगे तांकर जो से अमार कहीं बड़ कर कहीं आम कह पड़ो आपको स्नेह श्रद्धा भल पाइबा प्रयोजना सिनेमा प्रयोजना एवं गीत आपण मन स्नेह श्रद्धा भल पाइबा किछि भी आपण वरिष्ठ आमे दी जण कनिष्ठ मो ये कथा काहे कहली हमर जो प्रसंग चलीथिला प्रकृत रे एते भल काम जणे तो करि परछंती किछि असुविधा होनी ना से अटकी जाई नाहंती ना तेणु आमे भलटे कले लोक ग्रहण करिबेनी लोक आमको चाहिबेनी लोक पसंद करिबेनी ये संदेह काहे कि ये संदेह तारी मन रे जे निजे निज दुर्बल एवं निज ऊपर जार निजर विश्वास नहीं जाऊ जाऊ पदे पदे जदि कौन कहबा दर्शक शुणवे ता सहित मु भी उत्फुल्लित हेबे दर्शक मानकु श्रोता मानकु मु सब बेले गोटे निर्दिष्ट सम्मान जनाए तांकर भल पाइबा पई तांकर भल पाइबा नथिले श्रद्धा नथिले प्रेम नथिले आमे एठी बसी भी आलोचना करि पारंते नहीं दर्शक मानकु केवल गोटे निवेदन करिवे से कन्फ्यूज्ड न होंतु द्वंद्व न पड़ंतु केवल निरुता आर्ट को भल पातु आउ किछि कि वाह बहुत सुंदर कथा मु कौन कहबी ये गोटा जमती वार्ता देला भाया कथा जी ये पृथ्वी रे मु जानिथिबा चरित्र मानक भितर जे सर्वश्रेष्ठ एवं सबुठु बड़ अधिक काम करिसंती बड़ त्याग करिसंती महात्मा गांधी की जो पचरा गला आपन कौन वार्ता देवे सी कहले मो जीवन हूँ मोर वार्ता मु तो से प्रकार मनीष नुह
ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ପକାଉଛି ଗୋଟେ ଭାଗବତର ଧାଡ଼ିଟିଏ, ଉଦ୍ଧବ ଏତିକି ଜାଣିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ। କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ସେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋତେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁଟା ମୋର ସବୁ କାମର ଭଲ କାମର ବାଟ ଉଗାଳୁଛି, ମୋ ସବୁ ଭଲ କାମକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛି, ସେ ମୁଁଟାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମରିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ପାଇବା ପାଇବା ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇଲେ ସବୁ ପାଇବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ, ଭାଷାକୁ ନେଇ, ଗୀତକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ, ଅହଙ୍କାର ବିହୀନ, ଏସବୁ ହିଁ ଦରକାର ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ଭାଷା ପାଇଁ, କଳା ପାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ପାଇଁ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ରହିଲେ ଆମେ ଆଗେଇବା, ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଗୌରବର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବ। ଆଜି ଇତିଙ୍କ ଆଳାପରେ ଏଇଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଥର ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆରଥରକୁ ନମସ୍କାର।